जेल रिएक्शन में आपका स्वागत है। डॉक्टर जाकिर नाइक से ईसाई लड़के ने एक सवाल किया जिसमें ये पूछा है कि मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। आइए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आखिर में लाइक और सब्सक्राइब करना हर किसी ने भूले। हमारे चैनल को लाइक। मेरा सवाल है कि इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। इस्लाम कबूल करने के लिए आपको सबसे पहले यहूदियत और ईसाइयत पर यकीन करना पड़ता है, मगर फिर भी जीसस को सलीब पर चढ़ाए जाने से मुतालिक इख्तलाफात रहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर जीसस की क्रूसिफिक्शन का मसला हल हो जाए तो फिर इन तीनों मज़ाहिब में कोई इख्तलाफ नहीं रह जाएगा। नाज़रीन, ये सवाल एक ईसाई शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा। भाईचारे के लिबादे में उसने इस्लामी नजरियात और अकायद को झुटलाने की नाकाम कोशिश की। उसने यहूदियत और ईसाइयत के अकायद को मुसल्लत करने के लिए इंतहाई मीठे अल्फाज का इस्तेमाल किया था, मगर जाकिर नाइक साहब इंतहाई ज़ेरिक शख्सियत हैं और न जाने इस जैसे कितने अफराद को भुगत चुके हैं। उन्होंने इसके मीठे अल्फाज के बजाय सच्चाई को फौकियत दी और उसको भी सच्चाई से रोशनास कराया। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का हम आपके लिए उर्दू और हिंदी जबान में तर्जुमा लेकर हाजिर हुए हैं। ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। पहले आपको इस शख्स का सवाल, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी सुनाते हैं। My question is kind of related to the one the sister started asking and the other one who commented on picking good things in religions. See, I believe Islam is part of this continuous chain of religions. Like if we're talking about Judaism, Christianity, and Islam, in order to be a Muslim, you have to believe first in Judaism and Christianity. My question is, like the similarities and the crucifixion of the Christ, like let me say the Islamic story about the crucifixion of the Christ, in other words, and I believe that it's, once this issue is clarified, we'll have no more major differences, like gaps will just turn off. मैं आपके इस नुक्ता नजर से इख्तलाफ करता हूँ कि मुसलमान होने के लिए पहले यहूदियत और ईसाइयत पर ईमान जरूरी है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला की नजर में वाहिद काबिल कबूल दीन इस्लाम है। जो हजरत मूसा ने तबलीग की वो इस्लाम की थी, उन्होंने कभी यहूदियत की तलकीन नहीं की। जीसस ने भी इस्लाम की तबलीग की, उन्होंने ईसाइयत नहीं फैलाई। ईसाई का लफ्ज तो बाइबल में मौजूद ही नहीं। पहली मर्तबा क्रिश्चियन का लफ्ज बुक ऑफ एक्ट्स में इस्तेमाल हुआ, जिसमें कहा गया कि यहूदियों ने जीसस के पैरोकारों के लिए क्रिश्चियन का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये निक नेम था जो उन्होंने जीसस के पैरोकारों को दिया। जब जीसस ने अपनी जिंदगी में कभी क्रिश्चियन का लफ्ज बोला ही नहीं तो उन्होंने ईसाइयत को कैसे फैलाया? तो आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को पहले यहूदियत और फिर ईसाइयत पर ईमान लाना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। तमाम पैगंबर जो दुनिया में मुख्तलिफ अक़वाम पर नाजिल किए गए, उन सब ने इस्लाम ही की तबलीग की। यहूदी और ईसाई सहीफों की जो शक्ल आज मौजूद है वो करप्ट हो चुकी है। इसमें लातादाद ऐसी बातें शामिल हैं जो हकीकत में असल किताब में मौजूद नहीं थी। The word Christianity doesn't exist in the Bible. Do you know that? The word Christianity doesn't exist in the Bible. The first time the word Christian is used in the book of Acts. In the book of Acts it says that the people of Antioch, they called the followers of Jesus Christ as Christians. It was a nickname given by the people of Antioch. Jesus Christ, peace be upon him, never heard the word Christian in his life. Do you know that? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक और इस्लाम में जीसस की क्रूसिफिक्शन से मुतालिक बताया कि इस्लाम में हमारा पक्का ईमान है कि जीसस को सलीब पर चढ़ाया गया, ना ही उन्हें कत्ल किया गया था। कुरान पाक पे वाज़े तौर पर बताया गया कि सूरह निसा की आयत का तर्जुमा है, और उनके ये कहने पर कि हमने मरियम के बेटे मसीह ईसा को कत्ल किया जो अल्लाह का रसूल था, हालांकि उन्होंने न उसे कत्ल किया और न सूली पर चढ़ाया, लेकिन उनको इश्तिबाह हो गया। और जिन लोगों ने उनके बारे में इख्तलाफ किया वो भी दरअसल शक में मुब्तला हैं। उनके पास भी इस मामले में कोई यकीन नहीं है, महज गुमान ही की पैरवी है। उन्होंने यकीनन मसीह को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। हम बतौर मुसलमान कुरान पाक में कही हर बात पर यकीन रखते हैं, क्योंकि ये वाहिद किताब है जो करप्शन से पाक है। और कुरान पाक ने हमें वाज़े तौर पर बता दिया कि जीसस को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि उनको अल्लाह ताला ने उठा लिया और उन्हें दोबारा भेजा जाएगा। मगर जब दोबारा वो आएंगे तो एक नबी के तौर पर नहीं, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पर तशरीफ लाएंगे, और अपनी दोबारा आमद पर अपने मानने वालों के अकीदे का इनकार करेंगे। और उनको ऊपर उठाने की वजह यह है कि जीसस के पैरोकार वाहिद हैं जिन्होंने अपने पैगम्बर को खुदा का दर्जा दिया। यही वजह है कि जब वो दोबारा आएंगे तो उनके पैरोकार कहेंगे कि क्या हम आपकी पैरवी नहीं करते रहे? जिस पर जीसस कहेंगे कि नहीं, तुमने मेरी पैरवी नहीं की बल्कि भटक गए। डॉक्टर साहब ने मजीद बताया
بتایا کہ جب لوگ نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا مجھے کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، تو جیسس نے کہا کہ بدکار نسل نشانی کی تلاش میں ہے، تمہیں کوئی نشان نہیں دیا جائے گا مگر یونس کی نشانی ہے۔ جس طرح یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور 3 راتیں زمین کے دل میں رہے گا۔ اور اگر آپ یونس کی نشانی پر جائیں تو ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور اگر آپ تجزیہ کریں کہ یونس 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، آپ کسی عیسائی سے یونس کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ یونس کو اللہ تعالیٰ نے نینوا جا کر پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ حکم سے بھاگ کر جاوا چلے گئے۔ تو یہاں جب وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے تو ایک طوفان آیا۔ اس وقت یہ یقین کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام مالک کے حکم کی پابندی نہ کرے تو سمندر میں طوفان آتا ہے، اور جب تک اس نافرمان کو سمندر میں نہ ڈالا جائے طوفان تھمتا نہیں۔ تو جہاز والوں نے یہی سوچا کہ ہم میں کوئی نافرمان ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ پوچھتے یونس خود آگے آ گئے اور کہا کہ میں ہوں جس نے نافرمانی کی۔ تو جہاز والوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ جب وہ سمندر میں گرے تو وہ زندہ تھے۔ عام طور پر طوفان میں بکھرے ہوئے سمندر میں انسان کو مرنا چاہیے، لیکن وہ زندہ رہے۔ پھر ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ ان کے پیٹ میں زندہ رہے۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر زندہ تھے۔ مچھلی کسی کو نگل لے تو انسان کو مر جانا چاہیے، مگر یہاں پر حضرت یونس زندہ تھے۔ پھر مچھلی نے ان کو اگلا تو تب بھی وہ زندہ تھے۔ چنانچہ نشانی کے مطابق اگر حضرت یونس زندہ تھے تو پھر حضرت عیسیٰ کو بھی زندہ ہونا چاہیے۔ پیش گوئی میں بتایا گیا کہ جیسے یونس کے ساتھ ہوا ویسا ہی جیسس کے ساتھ ہوگا، اور سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس سمندر میں پھینکے جانے سے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے تک زندہ تھے، اور اگر وہ زندہ تھے تو پھر جیسس بھی زندہ تھے، انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ اگر عیسائی کہتے ہیں کہ جیسس زندہ نہیں تھے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسس نے پیش گوئی کر کے جھوٹ بولا؟ ہرگز نہیں۔ In the sepulchre, in his grave, for 3 days and 3 nights, was he dead or alive? Was he dead or alive? The Christians tell us he was dead. But then there's a contradiction. For him to fulfill the prophecy of the sign of Jonah, he has to be alive. So only on this one prophecy, there are various ways I can prove he wasn't crucified. It proves that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. He was alive. So based on this, we can prove from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, he did not die on the cross. Jesus Christ, peace be upon him, puts all his eggs in one basket. He says, no sign shall be given except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. And further, if you analyze, even 3 days and 3 nights, it is not fulfilled. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ بائبل جس پر مسیحی یقین کرتے ہیں، اس کتاب سے میں نے ثابت کر دیا کہ جیسس کو صلیب پر نہیں چڑھایا، وہ زندہ تھے اور زندہ ہیں۔ جیسس نے خود کہا تھا کہ یونس کی نشانی کے سوا کوئی نشانی نہیں دی جائے گی، کیونکہ یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور زندہ ہی باہر نکلے۔ ایسے ہی جیسس بھی زمین کے اندر زندہ تھے اور زندہ ہی باہر نکلے۔ چنانچہ اگر جیسس کی پیش گوئی پوری ہونی ہے تو انہیں یونس کی طرح زندہ رہنا ہوگا۔ عیسائی اپنی کتاب ہی کو پڑھیں اور اس سے بھی تجزیہ کریں، انہیں صاف ظاہر ہو جائے گا کہ جیسس سے متعلق ان کا عقیدہ کتنا غلط ہے، اور جب ان کے زندہ رہنے پر یقین آ جائے گا تو پھر ان کی پیغمبر ہونے پر بھی یقین آ جائے گا۔ میری آپ کو نصیحت ہے کہ چرچ کی تعلیمات پر نہ جائیں، بلکہ آپ اپنے صحیفے اور اپنی کتابیں پڑھیں۔ یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو گمراہی کے اندھیروں سے نجات ملے گی۔ ناظرین، آج کی